Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat jumpa lagi bersama kawan-kawan Ummahat angkatan pertama di pembelajaran kitab An-Nahlu Wadih tingkat Tsanawiyah karangan Ali Jarim dan Mustafa Amin rahimahumallahu taala. Kemarin tema kita tentang af'alul muqarabah war-raja'i wasyuru'i. Fiil-fiil yang menunjukkan waktu dekat, harapan dan permulaan. Musyamsi mungkin hari ini kita akan berkesempatan yang nggak sempat baca al-bahthu. Hadra Musyamsi. Hadir Ustaz. Iqra'i madu'nya. Af'alul muqarabati wa raja'i wasuru'i. Artinya Fiil-fiil yang bermakna dekat, hampir, hampir dan harapan dan kejadian. Syuru' permulaan. Permulaan kejadian. Dan semua fiil ini termasuk saudarinya Laisa. Saudarinya Kana. Termasuk Laisa juga. Kana. Asalnya kana ya, bukan Laisa. Laisa saudari kana. Jadi kana tuh sebagai kakak tertuanya gitu. Bawahnya adik-adiknya, ya Om. Nah. Dan masuk pada jumlah? Masuk kepada jumlah fi'liyah. Bukan. Dia fi'il. Masuk kepada jumlah ismiyah. Masuk ke mubtada khabar. Isimnya menjadi isim kada, khabarnya khabar kada. Sama fungsinya dengan kana. Merafa'kan isimnya dan merupakan khabar. Menasabkan Rupa isimnya dan menasabkan khabar. Contohnya Om. Kadati syamsu tagibu. Matahari itu hampir saja tenggelam. Tenggelam, hampir terbenam. Mana di sini fiil yang termasuk fiil Om? Yang termasuk fiilnya kada. Dan kada termasuk saudari kana. Tarfaul isma wa tansibul khabar. Sahih. Bermakna hampir. Hampir kan? Nah. Dikasih ta'nis karena asyamsu muannas. Sifatnya muannas. Asyamsu muannas. Kada, mudhari'nya yakadu bisa dijadikan mudhari'. I'rabnya kada Fi'lu madhi naqis mabniun 'alal fathi. Wa ta'u harfu ta'nis. Asyamsu ismu kada marfu'un bidhamah. Taghibu jumlah ismiyah. Taghibu fi'il mudhari. Jumlah apa namanya tuh?
Jumlah khobar kada. Maksudnya ismiyah atau fi'liyah? Dia termasuk jumlah ismiyah. Targibu isim. Yakin? Tadi itu fiil. Fiil. Hmm. Fi'il. Targibu jumlah. Jumlah fi'liyah. Mahalnya apa? Fi mahali ropin khobar. Belum tepat. Mahali. Fi mahali nasbin. Nah, betul. Fi Mahali mahali nasbin. nasbin khobar kada. Berkah. Itu syaratnya, Om. Khabar kada harus berbentuk jumlah, Jumlah fi'liyah. fiilnya fiil, Fiilnya fiil mudore. fiil mudhari, targhibu. Boleh madi ya. Nah, harus fiil mudore. Dan terbebas atau tidak menggunakan an di sini. Tanpa ada an kan? Nah, Mm. Namun bisa tapi jarang pakai an. Kadati syamsu an taghiba, jarang. Seringnya dia tanpa menggunakan an. an, terbebas dari an. Syukran. Musyamsi. Afwan Ustaz. Mu halim. Jumlah kedua, Om. Mu halim ada? Atau Ummu Hafsah? Hadiah Ustaz. Naam. Karoba. Berikutnya Karabah. Karoba sita'u an yan kodia. Di situ pakai an nggak? Ada an di buku. Oh, enggak di, Ada kalau an itu ya? enggak ada ya. Ya, kalau yan karoba sita'u yan kodi Hmm. Karabah sama dengan kada, dengan kada itu hampir. hampir. Musim, Musim dingin. musim dingin. Musim dingin hampir selesai. Hmm. Hampir selesai. Bisa juga pakai an tapi jarang. Jarang, yang jarang. Karabah syita'u an Karoba yanqadiyah. sita'an yan kodi. Nah, Seringnya tanpa an. seringnya tanpa an yang karoba ya. Irobnya, Om. Karoba fi'lu madin Nafis, nakisun nakisun akmalu ya'malu amalu kana asyita. asita ismu karoba. Hmm. Hmm. Marfu, marfu marfuun yakdi yan yanqadi. kodi yan Jumlah. kodi jumlah fi'liyah fi mahali nasbin khobar Khabar. karoba. Nah, syaratnya sama dengan kada. Hmm. Khabarnya harus berbentuk jumlah, Jumlah fi'liyah fiilnya fiil fi'il mudore. mudhari. Boleh diiringi dengan an, tapi jarang. Jarang. Qaraba syitau an yanqadhiya, bisa. Hmm. Terkadang aja. Naam. Kadang juga bisa, tapi jarang. Kadati syamsu an taghibu, an taghiba, jarang. Syukran. Allah Ustaz. Afwan. Mu Halim ada? Hah, ada Ustadz Ahlan. Ahlan tadi izin sebentar ke masjid nyari kacamata. Nah, Karena nyimak Ustadz nggak kelihatan nyimak kalau ya. nyari kacamata. Ahlan. Ummu Safi, fadli. Ayat 6 Ustaz. Bismillah. Au syakal malu
an yanfada. Harta itu Harta itu ausyaka sama dengan kada, nah, sama dengan karaba. dengan karwa. Harta itu hampir habis. Yanfada, habis. Habis. Nah, ausyaka sering pakai an tuh khobarnya Om. Oh, nah. Kebanyakan menggunakan an. Ausyaka an khobarnya. Ya Om. Nah. I'rabnya ausyaka. Ausyaka apa itu ya? Fi'il madi ya. fi'il madi naqis. Fi'il madi nakis. Af'ala waznnya. Af'ala yuf'ilu. Ausyaka yushiku. Ausyaka fi'il madi nakis. Mabni 'ala al-fathi. Mabni 'ala al-fathi. Al-malu isim ausyaka. Marfu' bidomah. Marfu' bidomah. An yanfada disebut masdar apa ini? Masdar muawal ya. Masdar muawal. Terdiri dari an dan mudhari' mansubnya. Fi mahali nasbin khabar ausaka. Khabar ausyaka. Mudhari'nya yushiku. Tanpa an bisa tapi jarang. Ausyaka al-malu yanfadu. Jarang ya. Syukran. Musafi kesimpulannya kada, karaba dan ausyaka disebut af'alul muqarabah, menunjukkan dekatnya terjadinya khabar hampir. Af'alul muqarabah yaitu kada, karaba dan ausyaka. Kada mudhari'nya ada kada yakadu. Ausyaka yushiku. Karaba seringnya madhi. Tapi seringkalinya madhi. Allah alam mudhari'nya. Enggak pernah dengar, jarang. Yang sering ini mudhari'nya ada yakadul barku kemarin kan? Yakadul barku. Yushiku juga ada mudhari'. Yushiku. Syukran Mas. Mukardina. Contoh berikutnya. As-sadiqu an Ummu yanfari. Kardina ada? Mustafi. Kelas? Ada Ustaz. As-sadiqu an yanfarida. Apa artinya tuh? Asa itu semoga. Semoga. Adhiq. Adhiq. Kondisi sulit. Semoga kondisi sulit itu berakhir. Asa bukan af'alul muqarabah, tapi disebut af'al Harapan, apa namanya itu? raja. Raja. Af'alul raja. La'alla kan? La'alla raja. Asa juga raja. La'alla sama asa sama maknanya. Tapi la'alla saudarinya inna dia. Huruf. Asa fi'il Om. Saudarinya kana. Madi saja, nggak ada mudhari'nya. I'rabnya asa fi'lun madi nakis. mabni ala fathi muqaddarah. Mabni ala fathi muqaddarah. Adhiqu
Isim asa marfu. Asa. Khabar asa sering menggunakan an, masdariyah. Sering ya, Ya, pakai an. an Jarang tanpa yanfariju. an. Tanpa an jarang. Bisa asadiku yanfariju. Tapi seringkalinya menggunakan an masdariyah. An yanfarija disebut masdar Masdar mu'awwal fi amali nasbin khobar asa. khabar asa. Syukran. Karena Ummu Halim dah ada? Ummu Halim masih simak? Ummu Syamsi kembali? Harol go ibu an yahduro Hara sama maknanya dengan asa. dengan asa apal roja. Artinya apa? Haral ghaib an yahdura. Semoga saja pemburu itu berhasil mendapatkan Kan? buruan. Al-ghaib orang yang Oh, pergi semoga dan saja orang yang hilang itu yang hadir. tidak hadir Orang yang hilang. akan Orang yang hadir, hilang itu akan hadir. akan hadir, Semoga saja orang yang hilang itu akan hadir. akan I'rabnya, hadir. Haro fi'lun madi nakis mabni mabniun alal fathi muqaddar. algo ibu ismun haro Ismu marfuun gitu. Ismu. ismu ismu haro marfuun bidoma an Masdar yahduro awal. masdar muawal an yahduro fi mahali nasbin khobar haro. Nah, syukran Mas Samsi. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah udah ketemu. Alhamdulillah. Ummu Halim. Ya. Ihlaulakal yunibu an yatawabu. Semoga An yatuba. an yatuba. Semoga orang pendosa itu Semoga orang yang pendosa itu bertaubat. ikhlaulaka sama dengan asa dan hara. Semoga. Berarti af'alu apa dia? Af'alu Muqarrabatin bukan. warroja'i. Af'alu roja. Roja itu berharap. I'rabnya Irofnya ihlaulaka fi'il madi nakis. fi'il madi nakis mabniun ala fathi Al-mudnibu al-mutnibu isim ihlaulaka marfu'un bidomah. Nah, khabarnya menggunakan an. Yatuba disebut masdar. An yatuba ini fi'il mudhari masdar muawal khobar ihlaulaka mansuban. Fi mahali nasbin. Fi mahali nasbin khobar ihlaulaka. Gitu. Dia harus ada an ya. Iya, harus ada an. Yang kalau semua yang roja itu harus ada an, Ustaz ya. An yahdura, an yanfarida. Kecuali asa jarang tanpa an. Bisa tapi jarang. Asadiku yanfariju. Asadiku an yanfariju. Tanpa an juga bisa tapi jarang. Asadiku yanfariju. Asadiku yanfariju. Asadiku an yanfariju. Tapi jarang. Asanya di el madinakis Ustaz ya mafilin alal fati adiku asa marfuun bidoma an yanfarija masdar mu'alam masdar mu'awal
Masdar muawal fi mahali nasbin khobar asa. Nah, gitu. Syukran, Muhalim. Ustaz, habis lari Ya, ke masjid, Apa? ternyata ketemu di bantal. Oh. Asa hara ikhlau laqa af'alur raja. Asa af'alur roja. Nah, Ikhlau laqa. Berikutnya Ummu Safi. Naam, Ustaz. Syara'at tiflu yabki. Artinya Anak kecil itu mulai menangis. nah, mulai menangis. I'rabnya Syara'a fi'lun madin mabniun alal fathi. fi'il madhi apa namanya? Fi'il madin nakis ya, Ustaz. Yang mabni al fathih. At-tiflu At-tiflu isim syara'a marfu'un bidomah. Yabki yabki jumlah fi'liyah jumlah fi mahali fi'liyah fi mahali nasbin khobar syara'ah. Khabar syara'. Dia tanpa ada an segala. Ya, Nah, tanpa pakai an. Terbebas dari an gitu. Yasra'u kalau mau mudranya yasra'u. Tapi kebanyakan mani. mau tanya Ustaz, tadi Nah, syara'ah fi'il madi nakis. Nakis itu biasanya kan ada ilat di belakang. Ini maksudnya apa ya, Ustaz? itu nakis dari sisi sharaf. Mu'tal nakis namanya, mu'tal nakis. Seperti masya kan, Mustafi maksudnya kan? Ya, mas saya kan nggak ada, ini nggak ada. dari ilat. Ya, Ini nggak ada. ditunjuk dilihat dari huruf ilatnya. Masya itu mu'tal nakis namanya. Kalau ini ditinjau dari nahu tanpa membutuhkan fa'il nakis artinya. Oh, nah Ustaz, jadi nggak perlu failnya ya, karena Ada failnya. sebelahnya kan isim. Oh gitu. Iya, Ustaz. Nggak butuh fa'il nakis. Fi'il madhi nakis itu Dia tidak dia butuh hanya menunjukkan fa'il. waktu saja. Menunjukkan masa. Ini kan masa. Bukan perbuatan. Oh, nah. Ya. Tidak butuh fa'il ya Ustaz ya, Karena menunjuk. artinya apa? Memulai. Beda dengan kataba. Kataba menunjukkan perbuatan menulis. Iya. Ya kan? Butuh fa'il. Kalau kana menunjukkan perbuatan bukan kana. Bukan. Adalah. Bukan menunjukkan perbuatan, tapi menunjukkan waktu saja dia, masa. Nah. Zaman. Ini pun secara zaman dan tanpa ada perbuatan. Laisa juga fi'il tuh. Laisa fi'il kan? Iya, Menunjukkan perbuatan bukan? Bukan. Tanpa perbuatan, menunjukkan waktu saja atau penafian saja. Itu fi'il nakis tuh namanya tuh. Nakis. Tidak ada perbuatan, tidak ada al-hadas. Hanya waktu. Masa. Jadi masa dimulainya menangis gitu. Anak itu mulai menangis. Syukran, Mustafi. Apa Ustaz? Hafsah. Ya, Ustaz. Ansa ar-ra'du yaqsifu. Ra'du, gemuruh. Ra'du. Gemuruh itu mulai kilat
Nah, berkilat itu mulai bergemuruh. Petir, ar-ra' petir, itu apa? petir. Ar-ra'du. Petir. Ada nama surat kan? Surat ar-ra'du. Naam ar-ra'du. Kilat, petir. Kilat artinya ya. Naam, Kita lihat. petir. Wah, gemuruh dia. Gemuruh kalau arti setelitnya mah gemuruh, tapi gemuruh petir gitu. Ah, gemuruh. Ar-ra'du. 366. Guruh tuh. Ar-ra'du. Naam, Ar-ra'du. Guruh itu mulai yaksifu, menggelegar. menggelegar. Guruhnya menggelegar. Mulai Guruh itu ansyab mulai. Naam, sama dengan syara'ah. dengan saro'ah. Naam. Guruh itu mulai I'rabnya bergerak. Ansya'a fi'lun madi naqisun naqis. naqis ar-ra'du ismu ansya'a marfu'un. Nah, bukan fa'il Iya. kan? Unik kan, Nah, bukan fa'ilnya. naam. Itunya fi'il tapi ininya isim. Naam. Isim. Naam. Yaksifu Yaksifu fi'lun mudhari'un fi mahalli fi mahali nasbin khobar ansya'a. jumlah fi'liyah dia. Naam. Insya. Jumlah fi'liyah fi mahali raf'in khobar ansya'a. Seringnya tanpa an dia, Oh, naam. ya kan? Ansya'a. Tanpa an. Jarang. Naam. Seringnya tanpa an. Yang Insya. ansya'a sudah Sama dengan syara'ah. sama dengan Mulai. syara'ah. Sama dengan bada'a juga. Mulai. Mulai. Syukran Umar. Afan Ustaz. Mukardina. Berikutnya Ahadza saubu, ya belah. baju itu Baju itu dimulai dari mulai gitu. mulai lusuh. Mulai lusuh. Mulai belel gitu. Lusuh udah mulai rusak. Maknanya bada'a. I'rabnya akhadha Ahadza fi'lun madin nakis mamdun ala fatih. as-sawbu As-saubu isim ahadza marfu. wa jumlah yabla Wa jumlah ismiyah ya belah fi mali jumlah nasbin. fi'liyah dia. Jumlah fi'liyah. Film mudhari aja Yabla Ustaz. Oh ya, film mudhari ya. Fi mali jumlah nasbin. khabar. Khabar akhadza. Nah, jadi akhadha, ansya'a dan syara'a disebut af'al Suru'i. af'alus syuru'. Af'alus syuru'. Mukarrina sebutkan 3 af'alul muqarabah. Ustaz ini nanya. Kada Ustaz. Kada. Ada Apa lagi ya? Nasa'ah. kada karaba Ya. Karobah. dan au Hausakah. syaka. Kada karaba au syaka. Ah, Af'alur
Af'alu roja. Lalu aja. Asa. 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 eh, Asa tadi. Hara. Ya Ustaz. Hara. Hara. Dan Dan ikhlau. ikhlau laqah. Asa, hara, ikhlau laqah. Af'alu roja. Af'alu syuru lebih banyak. Apa aja tadi? Af'alu syuru. Syara'a. Syara'a. Ansya'a. Syara'a. Ansa'a. Dan akha. Akhadha. Ya Ustaz. Syukran. Dina, Apa Ustaz? Tak bawa buku Ustaz. lagi di luar. Enggak lagi buat laporan. Oh, nah, dimudahkan Ami. Syukran. Apa Ustaz? Ummu Syamsi, beliau nggak sempat baca al-bahsu, artikan Om. Bismillah. Al-bahsu, pembahasan. Al-af'alul lati taroha fi suduril amsilatil mutaqaddimati kulliha min Kenapa di majrur? an'am kulluha Tauqif. min akhwati kada. Kana. Min akhwati kana. Fil yang kamu lihat. Fil yang telah kamu lihat pada awal contoh, awal contoh yang telah terdahulu semuanya adalah dari saudari-saudarinya kana. Kana, betul. Wahia tadhulu alal mubtada'i wal khabari. Dan dia termasuk kepada mubtada dan khabar. Dia masuk menyusup. Dan dia masuk kepada mubtada dan khabar. Fatarfa'ul awwala wa yusamma ismaha. Maka dia merupakan kata yang pertama dan dinamakan sebagai isimnya. Isim kana. Watan sibusani wa yusama khabaruha. Dan masuk kepada kata yang Watan sibu asaniya. Watan sibu asaniya wa yusama khabaruha. Dan masuk kepada kata yang isimnya. Dan dinamakan isimnya. Dan masuk kepada kata yang kedua dan dinamakan sebagai khobarnya. Dia menasabkan kata yang kedua, lalu dinamakan khobarnya. Wa nuriduhuna nasroha ma'aniha. Ada an nggak? An nasroha ma'aniha. Ma'aniha. Mudah. Ma'aniha. Dan di sini kita ingin menjelaskan makna-maknanya. Wa nadhkura dorofan minal ahkamil lati torofan bukan dorofan. Wa tadhkura torofan minal ahkamil lati ihtasat biha. Dan kita akan menyebutkan dari segi hukum, dari sisi hukum yang tersusun, yang dihususkan dengannya, terkhusus. Undur ila amsilati ta'ifatil ula tajidil af'ala. Lihatlah kepada contoh-contoh yang pertama, kita akan menemukan fiil di antaranya
kada wa karoba wa ausaka. Nah, Tadulu ala kurbi wuku'in khobaruha. wuku'i sambung. Wuku'i khobaruha. Ia menunjukkan Dia akan menunjukkan kepada makna hampir nah, terjadi. terjadinya khobarnya. Nah, betul. Famakna kadati syamsu tagibu. Maka Makna makna kalimat kadati syamsu tagibu, hampir saja matahari itu tenggelam. Qaruba ghiyabu syamsi, sudah dekat sudah dekat akan terbenamnya. terbenamnya matahari. Nah, itu maknanya. Wa Qaruba. halima jaron, Dan begitulah seterusnya. Wa minal ajali dalika tusama hadhil af'ali. Wa min ajli Wa min ajli dzalika tusama hadhil af'ali salasati naibul fa'il kan? Tusamma tusama badal dari ajli dzalika tusama hadhil af'alu salasati bi af'alil muqarabati. Na'at ala af'alus salah. Af'alu salah satu bi af'alil muqarabati. Oleh karena itu kita namakan fiil-fiil ini, ada fiil yang 3 ini, yang tadi, yang kada, karoba, dinamakan sebagai af'alil muqarabah. Itu apa? Kada, karoba, dan ausaka. Unzur ila amsalati ta'ifati saniyati tajidil af'ala asa wa haro wa ihlaulako tadulu ala rojai. Lihatlah kepada husuli rojai husuli khobaroha. Khobari mudhaf ilaihi majrur. Rojai husuli khobariha. Lihatlah kepada contoh-contoh yang kedua, kita akan menemukan fiil asa, waharo, dan ihlaulako menunjukkan kepada fiil roja, harapan. Dengan harapan terjadinya pengharapan, terjadinya khobar. Nah, terjadi menunjukkan atas harapan terjadinya khobar. Harapan atas terjadinya khobar. Famana asadiqo an yanfaraja. Asadiqu marfu. Asadiqu an yanfaraja. An faroja. Infaraja. An yanfarija. Nah, mana kalimat asadiqu an yanfarija? Makna kalimat asadiqu an yanfarija arju infiroja diki. Wahakada. Itu maknanya, saya berharap hilangnya kesusahan. Dan begitu juga seterusnya. Wa min ajli dzalika tusama hadil af'alu salasatu bi af'ali rojai. Oleh karena itulah kita namakan fiil-fiil yang 3 tadi dinamakan dengan fiil af'ali roja. Yaitu asa, hara, dan ihlaulako. Ta'ammal ba'da dalika amsilata ta'ifatil akhirati tajid
tajidil af'ala syara'a wa ansa'a wa akhoda yadulu kullu minha alal ibtida'i wasyuru'i fil amalil ladhi yadulu alaihil khabaru. Kita renungkan setelah itu, Amatilah setelah itu. Amatilah setelah contoh-contoh yang terakhir itu, kita akan menemukan fi'il saro'a, wa ansa'a, wa akhoda. Dia menunjukkan masing-masing darinya, dia menunjukkan kepada makna permulaan atau memulai. Perbuatan yang dikandung oleh khobar. Famakna syara'a, dan ada famakna syara'a tiflu yabki ibtada tiflu buka'a. Adapun makna syara'a tiflu yabki, dimulainya anak itu menangis. Nah, anak itu mulai menangis. Wa min ajli dzalika tusama hadhil af'alu bi af'alis suru'i. Oleh karena itu kita namakan fiil ini dengan fiil af'alus suru'. Yaitu asyara'a, ansya'a dan akhoda. Masih ada lagi. Semisalnya ada tuh wa mislu hadil af'alus salasati fi mislu mudhaf. Wa mislu hadhil af'alis salasati. Naam. Fi ma'naha wa amalaha. Fi ma'naha wa amaliha. Fi ma'naha wa amaliha. Tawfiqa wa jala wa aliko wa qoma wa akbala wa habba. Semisal yang sama dengan fiil tiga ini. Dan semisal yang sama dengan fiil yang tiga ini di dalam maknanya dan perbuatannya seperti tawfiqa wa ja'ala wa aliko wa qoma wa akbala dan wa habba. Semua bermakna ibtada'a, mulai. Ibtada'a. Nah, Samsi boleh mengatakan tawfiqa tiflu yabki. Wa ja'ala tiflu yabki, alika tiflu yabki. Sambung. Irji ila amsilati jami'iha maratan ukhra. Lihatlah kepada contoh-contoh semuanya yang telah disebut maratan ukhra, akan disebut sekali lagi. Wa ta'ammal khabaru hadil af'ali tajidhu da'iman jumlatan fi'liyatan filuha mudhari'un. Dan amatilah khabar fi'il ini. Dan amatilah khabar dari khabar fi'il ini, kita akan menemukan tajidhu anta. Kamu dapati akan menemukan jumlah fi'liyah. Selalu berbentuk jumlah fi'liyah. Fi'ilnya yaitu berbentuk fi'il mudhari'. Nah, itu syaratnya, nggak boleh madhi, harus mudhari'. Wa idza tadabbarta hadal mudhari'a min haitsu iktiranuhu bi an wa tajaruduhu min. Dan wajadtahu qad ata mujarradan fi kada wa qaraba wa fi af'alis su'i. Idza tadabbarta apabila kamu mentadaburi merenungkan mentadaburi fi'il mudhari ini dari
Dari Sisi sisi diiringi oleh an diiringi oleh an dan dan terbebas darinya. terbebas darinya. Kamu dapati Dan kamu dapati terkadang datang dalam bentuk datang dengan terbebas dari an, terbebas dari an pada fiil kada, pada fiil kada wa karoba, dan pada fiil suru. ini tanpa ada an ini kadati syamsu taghibu, tanpa an ya. Naam. Karaba syita'u yanqadi, tanpa menggunakan Tanpa an. an. Begitupun fiil syuru tadi tuh akhadha tanpa an, ansya'a dan syara'a tanpa menggunakan an, terbebas dari an. Terbebas dari an. Ghaira. Sebentar hilang. Ghaira an hada tajarradu. Kan apa tajarradu? Ada anna tuh. Anna. Tajarrada. Ghaira an hada tajarrada kasirun. Tajarru gitu. Tajarruda kasirun. Fi kada wa qaraba wa wajibun fi af'ali suru'i. Nah, wajib dia, nggak boleh nggak. Hanya saja bahwasannya terbebasnya an ini banyak terjadi pada kada dan karoba. Sering itu nggak pakai an, terbebas dari an, ya Om. Ada kada dan karoba. Bisa nggak pakai an? Bisa, tapi jarang. Kebanyakan tanpa an ya. Ada kada dan karoba. Dan pada fi'il syuru harus dia terbebas, nggak boleh ada an-nya. Ada af'alus syuru, ansya'a ra'du yaksifu, nggak boleh pakai an yaksifa. Wajib terbebas dari an kan? Untuk af'alus syuru. Af'alus syuru. Wawajatahu. Wajibun. Wawajatahu qad ata muqtaronan biha fi awsaka wa asa wa haro wa ihlaulako. Dan kamu dapati dia diiringi oleh an pada fiil ausaka wa asa dan haro dan ihlaulako. Nah, pada ausaka menunjukkan hampir kan? Hampir. Dia pakai an tuh, seringnya pakai an. Ausyakal ma'ul an yanfada. Bagaimana dihapusnya an? Bisa tapi jarang. Seringnya pakai an dia Om. Kalau ausaka. Gitu juga pada asa ya. Asa, haro dan ihlaulako. Kalau kau pakai an, af'alur raja. Ini asa menggunakan an, seringnya menggunakannya. Haro an, ikhlaulako an, pakai dia an, seringnya gitu. Ghaira ana hadal iktirona kasirun fil fi'lainil awalaini. Hanya saja sering diiringi dengan an. Sering diiringi oleh an banyak terjadi pada dua fi'il. Dua fi'il yang pertama yaitu ausaka dan asa. Sering aja. Boleh dihilangkan. Seringnya pakai an.
Wawajibun Wawajibun fi fi'laini wawajibun fil fi'lainil akhiraini wa min dzalika taro anna dan wajib mengiringi dan an wajib mengiringan pada dua fi'il yang terakhir, yaitu hara dan haro dan ihlaulako. wajib disertakan an, hara dan ikhlaulaka. Kalau asa sering aja, sering kebanyakannya. Tanpa an juga bisa, tapi jarang. Ausyaka dan asa dan ausyaka. Bisa pakai an, bisa tanpa an, tapi kebanyakan menggunakan an. Wa min ajli dzalik Wa min ajli dzalika taro anna khabara hadhil af'ali la yakunu ila jumlatan fi'liyatan fi'luha mudhari'un. Oleh karena itulah kamu melihat bahwasanya khobar pada fi'il ini tidak termasuk kepada jumlah fi'liyah, tidak terwujud kecuali berbentuk jumlah fi'liyah dan fi'ilnya yaitu fi'il mudhari'. Maksudnya semuanya harus menggunakan fi'il mudhari' khabarnya. Wa anna hadzal mudhari'a min haitsu tajarrudu bukan tajarradu min haitsu tafa'ulun gitu. Tafa'ulun berarti tajarudu. Wa anna hadzal mudhari'a min haitsu tajarudu min an wal iktiranu biha ala arba'atin aqsamin. Ala arba'ati aksamin. Dan bahwasanya fi'il mudhari dari terbebasnya dari an dan diiringinya dengan an, yaitu pada terdiri dari 4 bagian. Al-qawaidu minal af'alil lati ta'malu amalakada. Kana minal af'alil lati ta'malu amalakana. Di antara fi'il yang beramal seperti amalan kana, yaitu hamzah af'alul muqarabati wahya kada wa qaraba wa ausyaka wa tadulu ala qurbi wuqu'il khabari. Yaitu 1 hamzah fi'il muqarabah, di antaranya itu kada, qaraba, ausyaka yang menunjukkan kepada makna hampir terjadinya, sudah dekat terjadinya khobar. Ba af'alu roja'i wahiyah asa wa haro wa ihlaulaqo wa tadulu ala roja'i wuqu'il khabari. Yang kedua itu fi'il roja, dan diantaranya yaitu asa, haro, ihlaulaqo yang menunjukkan kepada pengharapan terjadinya khobar. Ajim af'alu syuru'i wahiyya syara'a wa ansa'a wa akhoda wa topiqo wa ja'ala wa aliko wa qoma wa akbala wa habba wa tadulu ala syuru'i wal bad'i fil khabari. Yang ketiga fi'il suru yaitu syara'a, ansa'a, akhoda wa topiqo wa ja'ala wa aliko wa qoma wa akbala wa habba, dan dia menunjukkan kepada makna permulaan atau dimulainya khobar. Karena syaratnya
Yustaratu fi hadil af'ali an yakuna khabaruha jumlatan fi'liyatan. Fi'luha mudhari'un mujarradun min an ma'akada wa qaraba wa af'ala suru'i makrunun. Sampai situ. Disyaratkan pada fi'il-fi'il yang khobarnya pada fi'il-fi'il ini khobarnya berbentuk jumlah fi'liyah. Fi'ilnya yaitu berbentuk fi'il mudhari yang terbebas dari an. Bersama kada dan kharaba. Dan fi'il subuh. Wa makrunun biha ma'a awsaka. Diiringi dengan sambung. Wa asa wa hara wa ihlaulako wa qad yaktari. Makrunun biha diiringi oleh an. Yang diiringi oleh an. Diiringi dengan an. Bersama awsaka wa asa wa hara. Asa dan hara dan ihlaulako. Wa qad yaktari biha ala killatin fi kada wa karoba. Terkadang diiringi dengan an pada sedikit ya. Pada jumlah yang sedikit. Pada jumlah yang sedikit yaitu pada fi'il kada dan karoba. Kada boleh pakai an, tapi jarang ala qillah. Kada syamsu an taghiba. Qaraba syitau an yanqadiya. Bisa namun ala qillah. Sedikit, jarang. Sedikit. Kama yatajarradu minha ala qillatin fi awsaka wa asa. Sebagaimana terbebasnya dengan an juga sedikit pada jenis fi'il awsaka dan asa. Nah, asa boleh tanpa an. Asadiku yanfariju namun jarang. Begitu pula ausyaka tanpa an. Ausyakal malu yanfadu bisa tapi jarang. Ala qillah. Mislu hadhil af'ali fi amaliha ma tasarrafa minha. Contoh fi'il ini yang pada fungsinya beramal bisa ditasrif. Bisa ada mudhari'nya gitu. Kada yakadu. Seperti tasrifan kada mudhari'nya yakadu. Nah gitu. Ada tasrifannya madhi mudhari'. Paham sampai sini? Insyaallah tadi. Ulang ya, tambah lancar. Al-bahsu. Bismillah. Al-bahsu. Af'alul lati taroha. Al-af'alul lati taroha fi suduril amsilatil mutaqaddimati kulluha min ahwati kana. Fahiya tadhulu alal mubtada'i wal khabari. Fatarfa'ul awwalu yusama ismaha. Fatarfa'ul awwala wa yusama ismaha. Wa tansibu tsani wa yusama khabaraha. Wa nuridu huna an nasroha ma'aniha. Wa tadhkuru tarafan minal ahkamil lati wa tadhkuru tarafan minal ahkamil lati nahnu kan nuridu nadhkuru tarafan minal ahkamil lati ihtasonat biha. Undur ila amsalati ta'ifatil awwali ila ta'ifatil ula tajidil af'ala kada wa qaraba wa awsaka tadulu ala qurbi wuku'i khabaroha. Wuku'i
Wuku'i mudaf. Wuku'i khobariha. Nah, Famana kadati syamsu tagiba. tagibu. Qaruba giyabus Ada syams. syamsu tagibu. Kadati syamsu tagibu. Qaruba giyabus syams. Bagus, qaruba betul. Wa halima jaron wa min azli dalika tusamma hadil af'alu salah satu bi af'alil muqarabah. Nah, Undur ila amsilati ta'ifatis saniyati tajidil af'ala asa wa haro wa ihlaulako tadulu ala roja'i husuli khabariha. Famana asadiku an yanfarija aju infirajat difki. Wahakada wa min azli dalika tusama hadil af'alu salasatu bi af'ali roja'i. Fa'amal ba'da dalika amsilata ta'ifatil akhirati tajidil af'ala syara'a wa ansa'a wa akhada yadulu kullu minha alal ibtida'i wa syuru'i fil amalil ladhi yadulu alaihil khabaru. nah. Famana syara' at-tiflu yabki. Ibtada at-tiflu buka'a. Wa min ajli dhalika tusama hadil af'alu bi af'alis suru'i. Wa mithlu hadil af'ali salasati fi ma'naha wa amaliha tawfiqa wa ja'ala wa alaqa wa qama wa aqbala wa habba. Bi makna ibtida. Ibtada'a. Ibtada'a. Nah, Irji ilal amsilati jami'iha maratan ukhra. Wa ta'ammal khabaru hadil af'ali tajidhu daiman jumlatan fi'liyatan fi'luha mudhari'un. nah. Wa idza tadabbarta hadal mudhari'a fi haitsu iktiranuhu Nah. bi'an wa tajuruduhu minha. Ajarru. Wa tajaruduhu minha. Wajatahu qad ata mujarradan fi kada wa qaraba wa fi af'alis suru'i. Ghairu an hada tajarudu. Ghaira anna Ghairu hadha an hada tajarruda. tajaruda kasiran fi kada wa qaraba wa wajibun fi af'alis suru'i wa wajadtuhu qad ata muqtaranan biha fi awsaka wa asa wa hara wa ihlaulaqa. Ghairu an hadal iqtirana kasirun fil fi'lainil awalaini wajibun fil fi'lainil akhiraini wa min dalika tara anna khabaru hadil af'ali la yakunu ila jumlatan fi'liyatan fi'luha mudhari'un wa anna hadal mudhari'a min haitsu tajarrudu fi min anna wal iktiranu biha ala arba'ati aqsamin. Al-qawaidu. Al-qawaidu minal af'alil lati ta'malu amala kana minal af'alil lati ta'malu amala kana al-hamzah af'alul muqarabati wa hiya kada wa qaraba wa awsaka wa tadulu ala qurubi wuqu'il khabari. Alba af'alu raja'i wa hiya asa wa hara wa ihlaulaqa wa tadulu ala raja'i wuqu'il khabari. Al-jim af'alu syuru'i wa hiya sara'a wa ansa'a wa akhada wa tafiqa wa ja'ala
wa alika wa qama wa aqbala wa habba wa tadulu ala syuru'il bad'i fil khabari. Yustaratu fi hadil afali an yakuna khabaruha jumlatan fi'liyatan. Fi'luha mudhari'un mujarradun min an ma'akada wa qaraba. Wa af'alus suru'i. Makrunun biha ma'a awsaka wa asa wa hara wa ihlaulaqa. Wa qad yaktarinu biha ala killatin fi kada wa qaraba. Kama yatajaradu minha ala killatin fi awsaka wa asa. Mislu hadhil af'ali fi amaliha ma tasara minha. Ma tasarrafa minha. Syukran. Syamsi, Afwan Sadi. Ummu Halim, Hadirah. Hadir Ustaz. Fadli Om. Bismillah. Al-bahsu. Al-af'alul lati taroha fi suduril amsilatil mutaqaddimati kulluha min ahwati kana. Wahya tadkhulu ala mubtada'i wal khabari. Fatarfa'ul awala. Ya, fatarfa'ul awala wa yusama ismuha dinamakan ismaha. Wa yusama ismaha wa tansibu saniya wa yusama khobaraha. Wa nuriduna an-nasroha ma'aniha wa naturo torofan torof ujung minnal ahkamilati ihtasat biha. Undur ila amsilati ta'ifatil ula tajidil af'ala kada wa karoba wa awsaka tadulu menunjukkan ala kurbi wuku'i khobariha sama kada tisamsu tagibu koruba bus samsi matahari hampir tenggelam. Wa halumajaron wa min ajli dzalika tusama hadhil dinamakan fi'il hadhil af'ala salah satu hadhil af'alu salah satu mudhari majhul tusama hadhil af'alu salah satu tusama bi af'alil muqarrabati. Undur ila amsilati ta'ifati saniyati tajidil af'ala asa wahara wa ahlaulako ihlaulako. Kamu dapat tadulu ala rojai husuli terjadinya khobariha. Khobariha. Pamakna asa semoga asa jiku ayan farija menghilangkan kesedihan. Arju infiroja doiki ya. Arju infiroja doiki. Ziki. Oh iya. Ini tadi ziku, ini ziki. Wahakada.
Wa min ajli dalika tusama hadihil af'alu salah satu. Bi af'ali roja'i. Dinamakan fi'il roja. Ta'amal ba'da dalika setelah itu amsilati ta'ifatil akhir mutaaddi. iya. Ta'amal ba'da dalika amsilata ta'ifatal Amsilatan mudhaf. Amsilatan ta'ifatil akhirati tajid al-af'ala saro'a wan sa'a wa akhoda ya dulu kula minha ini mudhari. Selepasnya fa'il dulu. fa'il dulu ya dulu kulu. Ini bukan maf'ulun bihi ya dulu kula minha alal ibtida. Selepasnya fa'il dulu Ya dulu kulu. Ya lazim. Ini lazim menunjukkan semua. Ini kalau lazim berarti fa'il ya Ustaz ya. Ya dulu kulu minha alal ibtidai. Wasyuru'i fil amali tadi ya dulu alaihi khobar. Ya menunjukkan padanya khobaro. Ya dulu fi'il mudhari kan? Ya dulu fi'il mudhari ala atasnya fi'il mudhari alaihi khobaru. Oh iya, fi'il mudhari lazim. Enggak merangkan maf'ulun bih, enggak menunjukkan khobaru ini bukan maf'ulun bih ya. Bukan, dia fa'il dari ya dulu. Lazim. Oh, lazim fa'il. Famakna saro'a tiflu ya beki. Ya beka. Ya beki. Oh, ini bukan khobar masuk bukan. Ya beki. Mahal fi mahali nasbin bukan lafadznya yang mansub, mahalnya. Bukan. Ibtada'u tif. Ifta'ala. Ibtada'a memulai. Ibtada'a tiflu buka'a. Buka'a. Wa min adli dalika tusama hadihil af'alu bi af'ali suru'i. Wa mislu hadihil af'ali salasati fi maknaha wa amaliha, maknanya amalannya tafiqo wa ja'ala wa aliko wa qoma wa aqbala wa habba di ila amsilati jami'iha marotan ukhra. Ta'amal khobaro hadihil af'ali. Mudhaf ilaih. Oh, haji ilmi. Tajidahu daiman jumlatan fi'liyatan fi'liha mudhari. Wa idza tadabarta hada mudhari'u. Tadabarta kamu amati, kamu renungi. Mudhari'a min haitsu iktiranuhu bi'an watajaruduhu minha wajadtahu qad ata mujarodan fi kada wa karoba.
wa Nah, fi af'ali suru'i ghairu anna hadza tajaruda kasiru bebas tapi pas sangkanya fi kasirun. kada kasirun fi kada wa karoba wawajibun fi af'ali suru'i wa Nah, wajadtuhu qad ata mukoronan mukoronan qad mukoronan muqtarina. muktarinan muktarinan biha fi ausaki pak ausaka Ustaz kalau ada fi-nya dulu Ausyaka. fi ausaka wa asa wa haro wa ahlaulako Gairo an ini anna Gairo anna hadal iktarona kasirun fil fi'laini awalaini wajibun fil fi'laini wajibun fil fi'lainil akhairaini wa min akhiraini wa min dalika taro an khobaro hadihil af'ali layakunu ila jumlati fi'liyati Illa jumlatan. illa jumlatan fi'liyatan fi'liha mudor fi'liha Ustaz. Fi'luha mubtada. Ya, mubtada. Fi'luha mudori'un. Oh, bahkan Mudori' fi'luha mubtada. Fi'luha mubtada kan? ya, fi'luha mubtada. Mudori'un. Nah, Khobarnya. marfu. Mudori'un. Ah, Wa anna hada mudori'u min haitsu ada anna sekarang. wa anna hada mudori'a Nah, gitu. min haitsu tajarudu min haitsu tajarudu apa tajarudu Tajaruduhu. tajarudu min an wal iktarona Waqtiranu. waktironu biha ala arba'atu kosamin Ala huruf ala arba'ati kosamin Aksa. aksamin akosamin Mudhaf ilaih. al-qawaidu minal af'alilati ta'malu amala kana af'alul muqarrabati wahya kada wa qaroba wa osaka wa tadulu ala qurbi wa wuku'i khobar. Af'alur rojai wahya asa wa hara wa ahlaulako Ikhlaulaka. wa ihlaulako wa tadulu ala rojai wuku'il khobari. Af'alu suru'i wahya saro'a wa ansa'a wa akhoda wa taufiqo wa ja'ala wa alika wa qoma wa aqbala wa habba wa tadulu ala suru'i wal bad'i fil khobari. Yustarotu fi hadhil af'ali an yakuna khobaruha jumlatan fi'liyatan fi'liha Ustaz. Fi'liha
fi'luha Mubtada. mudhari'un mujarodun min an ma'a kada wa qaroba wa af'ala suru'i wa af'ala suru'i makrunun biha ma'a osaka wa asa wa haro wa ihlaulako wa qad yaktarimu biha ala ilatin fi kaza wa qaroba kama yatajarrodu minha ala ilatin fi osaka wa asa mislu hadihi ali fi amaliha ma tasarrafa minha namsat. Syukran Ummu Halim, bagus. Ada kalau khair Dan amal. Syahmina juga belum. Belum. Al-bahsu. Naam, Ustaz. Al-bahsu al-af'alul lati taroha fi Taroha. ya taroha fi suduril amsilatil mutaqaddimati kulluha min akhwati kana fahiya tadhulu alal mubtada'i wal khabari wa turfa'ul awwali fatarfa'ul awwala wa yusamma ismaha wa tunsibus tsani wa yusamma khabaraha wa tansibus tsani wa yusamma khabaraha wa turidu wa nuridu nahnu ya wa nuridu huna an nasrahu ada an nasraha ma'aniha wa nazkuru wa nadhkuru ada an tuh. An-nasr. wa nazkuru tarafan minal ahkamil lati ihtasat biha. Unzur ilal amthilati ta'ifatil ula tajidil af'ala kada wa qaraba wa ausaka tadulu ala qurbi uku'i khabariha. Nah. Wa makna kadatis samsu Ribah Koruba Ghayaba Gia gitu. Koruba Ghiyabus syamsi. Nah. Wa halumajjarah. Wa min ajli zalika tusamma hazihil af'alas salas tusamma hazihil af'ala. Tusamma kan mudhari majhul. Nah. Tusamma hazihil af'alus salasatu bi af'alil muqarabati. Nah. Unzur ilal amthilati ta'ifati saniyati tajidil af'ala asa wa hara wa laulaqa tadulu ala roja'i husuli khabariha. Famakna asad daiqu an yanfarija arju tadi ya arju infirajar daiqi diqi wa hakaza wa min ajli zalika tusamma hazihil af'alus salasatu bi af'alir rijai. Roja. Ya, bi af'alir rojai. Nah. Ta'ammal ba'da zalika
amsilatu ta'ifatil akhirati. Ta'amal ta'amal muta'addi kan? Ya. Ta'amal ba'da zalika amsilata ta'ifatil akhirati tajidil af'ala syara'a wa ansya'a wa akhadha yadullu kullu minha alal ibtida'i was-suru'i fil amali allazi yadullu alaihil khabara. Yadullu alaihi Khabaru. Yadullu alaihil khabaru. Nah, Wa makna syara'at tiflu yabki ibtada'at tiflul baka'ah wa min buka al-buka masdar. ya al-buka'ah wa min ajli zalika tusamma hazil af'alu bi af'alis suru'i wa misalu hazil af'alis salasati fi maknaha wa amaliha taufiqa wa ja'ala wa aliqa wa qama wa aqbala wa habba. Nah, Irji ilal amsilati jamiha maratan ukhra wa ta'ammal khabara hazihil af'ali tajidhu daiman jumlatan fi'liyatan fi'luha mudhari'un wa iza tadabbarta azal mudhari'a min haitsu iktiranihu bi an min haitsu iktiranuhu bi an wa tajuduhu minha wa tajarruduhu wajadathu qad anta wajadtahu qad ata mujarrada fi kada wa karuba wa fi af'alis suru'i ghairu an hazat ghaira mansub illa dia sama dengan illa ghaira an hazat ghaira anna ya ghaira anna hazat tajarruda kasiran fi katsirun khabar anna marfu kasirun fi kada wa karoba wa wajibun fi af'alis suru'i wajadta anta wajadtahu qad ata muqtarinan biha fi ausaka wa asa wa hara wa laulaka ghaira anna hazal iktirana kasirun fil fi'laini al-uliyaini al-awwalaini wajibun fil fi'lainil akhiraini wa min zalika tara'an khabara anna gitu annal khabara hazihil af'ali la yakunu illa jumlatan fi'liyatan fi'luha mudhari'un wa anna hadzal mudhari'ah kurang itu iya wa anna hadzal mudhari'a min haitsu tajarrudu min annal min an gitu min an walik
iktiranu biha ala arba'ati aqsamin. Al-qawaidu Al-qawaidu minal af'alil lati ta'malu amala kana. Af'alul muqarabati wa hiya kada wa qaraba wa ausyaka wa tadullu ala qurbi wuqu'il khabari. Af'alur roja'i wahia asa wahara wah laulaka wa tadullu ala roja'i wuqu'il khabari. Af'alis suru'i wahia syara'a wa ansha'a wa ahaza wa tafiqa wa ja'ala wa aliqa wa qama wa aqbala wa habba wa tadullu ala suru'i wal bada'i fil khabari. Yustaratu fi hazihil af'ali an yakuna khabaruha jumlatan fi'liyatan fi'luha mudhari'un mujarradun min an ma'akada wa qaraba wa af'alis suru'i makrunun biha ma'a ausyaka wa asa wa hara wa laulaka wa qad yaktarinu biha ala killatin fi kada wa karubah kama yatajarradu minha ala killatin fi ausyaka wa asa mislu hazil af'ali fi amaliha ma tasarrafa minha. Mafhum Kardina. Mafhum saya Allah. Syukran. Apa? Umu Putri, hadir Umu Putri. Hadirah Ustadz, Afwan terlambat. Fadhali labas, bahsu langsung. Bismillah. Al-bahsu al-af'alul lati taraha fi suduril amsilatil mutaqaddimati kulluha min akhawati kana fahiya tadkhulu 'alal mubtada'i wal khabari wa tarfa'ul awwala wa yusamma ismaha wa tansibut tsaniya wa yusamma khabaraha wa nuridu huna an tashraha ma'aniyaha wa nadhkura tarafan minal ahkamil lati ihtasat biha. Ungdur ila amsilati ta'ifatil ula tajidil af'ala kada wa karaba wa ausaka tadullu ala qurbi wuqu'i khabariha. Famakna kadati syamsu taghibu qaruba qaruba ghiyabu syamsi wa halumma jarron wa min ajli dhalika tusamma hadhihi al-af'alus salasatu bi af'alil muqarabati. Ungdur ila amsilati ta'ifati saniyati tajidil af'ala asa wa hara wa ikhlaulaqa tadullu ala roja'u khusuli ala tadullu ala roja'i khusuli khabariha. Famakna asa ad-dhiqu an yanfarija au arju infirajat diqi wa hakadha wa min ajli dhalika tusamma hadhil af'alus salasatu bi af'alir roja'i. Ta'amal ba'da dhalika amsilatat ta'ifat Ta'ammal ba'da dzalika amsilatat ta'ifatil akhirati tajidil af'ala syara'a wa ansha'a wa akhadha yadullu kullu minha 'alal ibtida'i wasyuru'i fil 'amali alladhi yadullu 'alaihil khabaru. Famakna syara'al tiflu yabki ibtada at-tiflu al-buka'a wa min ajli dzalika tusamma hadhil af'alu bi af'ali syuru'i.
Wa mislu hadhil af'ali thalathati fi ma'naha wa amaliha tafiqa wa ja'ala wa aliqa wa qama wa aqbala wa habba. Irji ilal amsilati jami'iha marratan ukhra wa ta'ammal khabara hadhil af'ali tajidhu daiman jumlatan fi'liyatan fi'luha mudhari'un. Wa idza tadabbarta hadal mudhari'a min haitsu qatiranuhu bi an tajarrudihi minha wajadtahu pada bi an bi wa an wa tajarrudihi tajarrudihi minha atau wajadtahu wa tajarruduhu atau kepada ikhtiran. Jadi dihi peduh duhu Ustaz ya. Iktiranuhu kan? Min haitsu iktiranuhu. Bi an wa bi min haitsu iktiranuhu bi an wa tajarrudihi Ustaz. Wa tajarruduhu maksuf kepada maksud kepada nuhu ya Ustaz ya. Oh, maaf Ustaz. Sama. Maaf. Min haitsu iqtiranuhu bi an wa tajarruduhu minha wajadtahu qad ata mujarradan fi kada wa karaba wa fi af'alis syuru'i ghaira anna hadha tajarruda kathirun fi kada wa karaba wa wajibun fi af'alis syuru'i wa wajadtahu qad ata muqtarinan biha fi ausaka wa asa wa hara wa ikhlaulaqa ghaira anna hadzal iqtirana kathirun fil fi'laini al awwalaini wajibun fil fi'laini al akhiraini wa min dzalika tara anna khabara hadhil af'ali la yakuna illa jumlatan fi'liyatan. La yakunu. Oh iya. Anna khabara hadhil af'ali la yakunu illa jumlatan fi'liyatan fi'luha mudhari'un. Wa anna hadzal mudhari'a min haitsu tajarrudu min an wal iqtiranu biha ala arba'ati aqsamin. Al-qawaidu minal af'alil lati ta'malu amala kana. Hamzah af'alul muqarabati wa hiya kada wa karaba wa ausyaka wa tadullu ala qurbi wuqu'il khabari. Ba af'alur raja'i wa hiya asa wa hara wa ikhlaulaqa wa tadullu ala raja'i wuqu'il khabari. Jim af'alus syuru'i wa hiya syara'a wa ansha'a wa akhadha wa tafiqa wa ja'ala wa aliqa wa qama wa aqbala wa habba wa tadullu ala syuru'i wal bad'i fil khabari. Yustaratu bihadhil af'ali an yakuna khabaruha jumlatan fi'liyatan fi'luha mudhari'un mujarradun min an ma'a kada wa karaba wa af'alul syuru'i maqrunun biha ma'a ausyaka wa asa wa hara wa ikhlaulaqa wa qad yaqtarinu biha ala qillatin fi kada wa karaba kama yatajarradu minha ala qillatin fi ausyaka wa asa. Mislu hadhil af'ali fi amaliha ma tasarrafa minha. Syukran, Mbak Putri, bagus. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Ya, semua ya. Kelas sampai sini jumpa kita tinggal sisa latihannya insyaallah. Kita tunggu minggu depan lah. Yusuf belum dapat materi ini. Syukran semuanya. Halim
Musafi, Muhafsa, Musyamsi, Mukarina, Mukri, sehat semuanya dan diberkahi usahanya. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum Ustaz. Assalamualaikum. Masalah. Salam insyaallah.